प्रशांत ओडिशा फर्निचर बजार यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आशा करे जगन्नाथ कृपा समस्ते भल थे। तो आम फास्ट वीडियो में देखते पूर्व वीडियो जे आम बॉक्स पैनल डोरटा केमती बनाया हुए आ तार मेटेरियल कौन कौन लगे कौ साइज काठ लगे आम बर्तमान जा आज आम देखा साल केमती करा हुए बिंद केमती करा बिंद साल केमती गारा हुए विषय जाना। तो चलो जीवा देखो कौ साइज काठ दरकार हुए आ कौ काठरे भी करते सब देखते आम बर्तमान देखा आम एक्चुअली काठ जो आम सब तो साइज होता आम देखा आग साल जो साल बिंद गारिया केमती हुए बाकी साल केमती करा हुए आ बिंद केमती करा हुए ये सब जिन देखा बाकी सालटा जो स्क्वायर मुझे स्क्वायर रखा स्क्वायर रखा कौन करा बिंदटा को स्क्वायर रखा कौन करा बिंदटा मफा हो कि नहीं ये सब विषय जाना आउ सब जानला आप भिडियो पूरा देखिले ही आप निश्चित बुझीपारे यहाँ केमती या कौन हो पूराटा चाहिए भी दरकार पड़े घरे भी बनई पारे यदि घरे न बनई पारे तो आप मोर जो व्हाट्सएप नंबर अच्छी लिंक रे व्हाट्सएप करके मत मेसेज करी निश्चित आपको हेल्प करी। तो चलन जी देखा बर्तमान मोर आग फास्ट प्रोसेस होम तो काठटा सब साइज थी आग फास्ट प्रोसेस है आम जा देखा काठटा बर्तमान जो बिंद गारा हुए बिंदटा केमती गारा हो। तो चलन जी देखा आसन तो देखते पिला समस्त कम कर आसन देखा बिंदटा गारा हुए देखो आमर बर्तमान कबाट हाइट होती हाइट आम माप हिसाब से थी आम आगे गोटे मटान सीधा मुंड पटे ऊपर पटे तो मटान गारटे दवा मटान गार दे सारा यहाँ रेक्टांगल होगा आम कबाट मेजरमेंट हिसाब से माप कर देखो धरवे सीधा धरिकी कबाट हाइट आम हो 81 दाग होगा 81 दाग दे आप सब मन रखिए कबाट जहाँ हाइट थी 1/4 क्लीयर कर माने गोटे जो धर तो आम 100% 100 रु 25% सब माइनस कर रखिए। तो आप देखिए ये 81 गारेली तो 81 पाइट डोर आम 81 गारा आमर जो साल आगे सब लगे साल जो लगे कौन कौन लगुला आम देखते आम गोटे 5 इंच 5 इंच 1/4 कम सेपटे 5 इंच 1/4 कम तापर मझे आम लगे 3 इंच गोटे आउ 3 इंच से 3 इंच जेहेतु स्क्वायर पैनल से हिसाब से आम से तो आसन देखा साल कौन कौन लगे आसन देखा आम बर्तमान गारेबा केमती गारे देखिए कबाट हाइट रु 1/4 माइनस कर गारे बर्तमान 1/4 माइनस कर देजे आम जो 5 इंच ऊपर लगे जो 5 इंच 1/4 माने 4 3 का 5 इंच 1/4 कम को लगे 5 इंच 1/4 दाग देगला आम कौन कले गाड़े गाड़े सारापर आमर गोटे लवलबीटा रख लवलबी कहीं रखा हुए आमर भर पटे गोटे हाफ इंच आपर पटा हूँ 5 माने 1 इंच 1/4 1 इंच 0.14 तो यहाँ आम गारा यहाँ कहीं गारा मुझे कहबी आगे यहाँ गारे सारे आप कहूँ देखो ये बर्तमान गारे तो 1/4 कमे देकी सरी 1/4 आम 1 इंच 1/4 गारे दाग देते हाफ इंच देते तो यहाँ आम गाराटा को उठेदेवा गाराटा उठेदेला आम देखो आम जो 5 इंच 1/4 थी आम सालटा बर्तमान आम ये होगा 2 इंच 3 इंच होगा सालटा मैंने आम माइनस होगा हाफ इंच आउ 1 इंच 1/4 मैं दुटा मिसिकी माइनस होगा माइनस कहीं करा हुए ये जो जिनसा आप देखूँ ये जिनसा देखूँ ये जिनसा कहीं रखा हुए ये रखा हुए ये जिनसा रखिले आम धरत जिते कबाटा धरत टे बड़ है काटिया कटाला कटा है कौन जो सालटा भर पस्ताए पूरा पस्ताए पूरा सालटा पस्ताए तो सालटा जो पस्ताए तो सालटा कटे तो कबाटा लुज हुए तो साल जब कटिज कबाटा कौन हम ना लुज हो तो से बेसिक आम यहाँ रखा हुए। तो बर्तमान आप देखिए बिंदटा के गारा हुए यहाँ गारा है आम गोटे जो हाफ इंच आम धरत यहाँ 300 गोटे सालटा थाए तो सालटा आम केमी सालटा गारा हुए आप देखिए तो से हिसाब से देखिए यहाँ ये गारा है 300
এটা আমি 300 ରଖିବା ମାନେ ମଝି ବିନ୍ଧଟା ଯୋଉ କରାହବଟା 300ଟା ବାକି ଦି ସାଇଡରେ ସଦର ପଟେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସେପଟେ ଯାହା ଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ସଦର ପଟଟା ଠିକ ଯୋଉ 300ଟା ମୋଟା ରହିବ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ଯାହା ତାର ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ଏଟା ସେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଅପର ସାଇଡ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଥାଏ ସେଟା ଆମର ରନ୍ଦା ମାରିକି ମିଶେଇ ପାରିବା ଆମର ତ ଏଟା ମୋଟା କଷା ହେଇଥାଏ ନା ତ ରନ୍ଦା ମାରିବାକୁ ପଡେନି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚଟା କେମିତି କରିବା 3 ଇଞ୍ଚ ସେମିତି ଆମର ଏଠୁ ମାଇନସ୍ କରି ଦନ୍ତୁ ଡିଭାଇଡ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ୟାନେଲ କରିବା ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ଏଟା ଗାରେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିନ୍ଧଟା କେମିତି କରାହୁଏ ବିନ୍ଧ କେମିତି ଗାରା ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଲ କେମିତି ଗାରା ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଲଟା କେମିତି ଗାରା ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସାଲଟା ରହିଲା ଆମର କବାଟ ଚଉଡ଼ା ଧରନ୍ତୁ ରହିଲା 38 ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉ 5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଦି ସାଇଡରେ ନଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବିନ୍ଧ ଦିଟା ହେଇଥିବ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବିନ୍ଧ ଏଇଟା 5 ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦି ସାଇଡରେ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହବ 5 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଥିଲା ଆମେ 5 ଇଞ୍ଚ ଆମକୁ କମ୍ ଅଛି ତ ଆମକୁ କମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପୁରା ଆଗ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଜର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପରଫେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିଦେବା ଗାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ 5 ଇଞ୍ଚ ଆମର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଯୋଉ 5 ଇଞ୍ଚ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିଥିଲେ ଗାର ଆଗ ଆକୁ ସିଧା କ'ଣ କରିବେ 38 ଯୋଉ ଆମର ଡୋର ଥିବ ସେ 38 ରୁ ବି ଆପଣ ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ କମେଇ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼େନି ସହଜ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଲିବାକୁ ତ ଝୁଲିଆ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମେ କବାଟ ଯୋଉ ଫିଟିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣ ଯଦି କବାଟ ଖଞ୍ଜା ହବ କି ଆପଣ ଫିଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କବାଟ ଝୁଲେଇବା ମାନେ ଠିକରେ ଝୁଲା ହବ ଆଉ ଆମର କବାଟଟା ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଫିଟିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ସାଲ ମିଶେଇକି ଖଞ୍ଜୁଛେ ଖଞ୍ଜିଲା ଯୋଉ ଫ୍ରେମଟା ତା ଫ୍ରେମଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କବାଟ ଝୁଲା ଆଉ କବାଟ ଆଉ କିଛି ଯାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବାଟ ଏଇ ଝୁଲା ଆଉ ଆମର ଝୁଲେଇବା ପ୍ରୋସେସଟା ଆଉ ଆମର କବାଟ ଫିଟିଂ କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହବ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖିବା সেটা আমি আগে দেখি আসুন দেখবা বর্তমান সাল কেমন গাড়ি সাল বর্তমান 38 ରହିଗଲା 38 ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆମର 9 ଇଞ୍ଚ ଅଧେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ 9 ଇଞ୍ଚ ଅଧେଟା କେମିତି ମାଇନସ୍ କରିବେ ତ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଗୁର୍ଦୁ ରହିଲା ଗୁର୍ଦୁଟା ହେଲା 4 ଇଞ୍ଚ 3/4 4 ଇଞ୍ଚ 3/4 4 ଇଞ୍ଚ 3/4 ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା 9 ଇଞ୍ଚ ଅଧେ ତ 9 ଇଞ୍ଚ ଅଧେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ବଳିଲା ଆପଣ ସେଇଠୁ 5 ଇଞ୍ଚ ପାରେ ଗାରେଇକି ମଝିଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ 9 ଇଞ୍ଚ ଅଧେ ମାଇନସ୍ ସେଇ ହିସାବରେ 5 ଇଞ୍ଚ ପାଏ ଏପଟୁ ଗାରେଇବେ 5 ଇଞ୍ଚ ପାଏ ଏପଟୁ 4 ଇଞ୍ଚ 3/4 ଏପଟୁ 4 ଇଞ୍ଚ 3/4 ଗାରେଇଲେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରଟା ବାହାରିବ ତ କବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣ କାଗଜ ଦେଇକି ଗାର କରିବେ ଏଇଟା ଗାର ଉଠିବ ଗାର ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ ଯୋଉ ମୋଟା ଆମେ ଗାର ଏଇ ମୋଟା କେତେ ମୋଟା କରିବା ବିନ୍ଧଟା କେତେ ମୋଟା ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ର ବାଡ଼େଇଛି দুটা পিন বাড়া হয়েছে এটা বেশি কিছু কারিগর কাম নুহে এটা আদরে বাড়া হয়েছে দুটা পিন এই পিন দুটাকে আমি সে বিন্ধার যেতে গাড়ি থাকু আবার কি সালরে भी সেটি গাড়ি তো সেই হিসাবে বিন্ধাটা মঝিটা হোল করা হবে আর দুই সাইডে কটা হয়েকি হোল ছড়া হবে সেই হিসাবে আমি দেখুন আগে আমি সময় লাগে মারিকি দেখে আসবো এবং মারিকি বর্তমানে এটি রখা হয়েছি দেখুন এই জিনিসটা আপনার দেখিপারে এটা 5 ইঞ্চি পায়ে রহলা 4 ইঞ্চি 3/4 তো এইটি আমি এইটি মরা হয়েছি দেখুন এগারোটা দেখা হচ্ছে মুখ এটা মরা হয়েছি এই যে মরা হল ন দেখা হচ্ছে ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପେନ୍ସିଲଟା ଆପଣ ସିଧା ଚାଲିବ এটা କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ଗାରା ହେଇଛି এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାରା ହେଇଛି এটা ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରା ହୁଏ এটা ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ତା ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟା ଆ ସାଲ ସାଇଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବିନ୍ଧ ସାଇଜ୍ ମିଶିଯିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଏଇଟା ସାଲ କରାହୁଏ ସାଲ କାଟିବେ କେମିତି ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଟରରେ କାଟିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଟର ମେସିନ୍ ବି ଥାଏ ଆପଣ କଟରରେ ବି କାଟିପାରିବେ কিন্তু ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ କଟରରେ କାଟିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରହୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ତ 4-5 ଜାଗା କାଟିଛି କ'ଣ ତାପରେ 4-5 ଜାଗା କାଟିବା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସହଜରେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ 4-5 ଜାଗା କାଟିଲେ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦୁଇ ପଟ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖାଯିବ এটা বর্তমান দেখুন দুইপট সাইড ছড়া হয়েছে এপট ছড়া হয়েছে এপট ছড়া হয়েছে এমনি দেখাଯିବ দেখালা পরে আপনার দেখুন বিন্ধ হয়েছি আপনার যে বিন্ধ করা দেখুন আগে হয়েছে আমি দেখুন এই যে বিন্ধটা এই দেখুন এটি এই বিন্ধটা তো হল এই পুরা পরফেক্ট এই মোটার হি হয়ে গলা বুঝলি এটা সবুলে চিন্তা সবুলে মনে রাখবে এই বিন্ধ যেটি মোটা থাকবে সালন সেটি মোটা রাখবে
ଦରକାର। କାହିଁକି ଯଦି ବିନ୍ଧ ପତଳା ହେଇଯିବ ସାଲ ବିନ୍ଧ ମୋଟା ହେଇଯିବ ପତଳା ହେଇଯିବ ସାଲ ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଏଇଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ କବାଟଟା ହେବ ଖୋଲିଲେ କବାଟଟା କ'ଣ ହେବ ବେଶୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେତିକି ମୋଟା ରଖିବା କଥା ଏଇଟା ସେତିକି ମୋଟା ରଖିବେ। ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଠି ଲଗ ବି ରଖୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇନି ଲଗଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଘରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାପ ବାକି ଏପଟେ ଯେତିକି ଏଠି ମାପ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ 1 ଇଞ୍ଚ 1/4 ସେଇ ହିସାବରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ 1 ଇଞ୍ଚ 1/4 ଏଇଟାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବେ। କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବେ ଏପଟେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଏଇ ସାଲରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଟାଇଟ୍ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇ ଟାଇଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ତ ଟାଇଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାଲ ଆଉ ବିନ୍ଧ କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହୁଏ ଆମେ ଏଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହୁଏ କଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଧ କେମିତି କରାହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଟରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗେଜ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ। এই ରୋଟରରେ ଯେଉଁ ଗେଜ୍ଟା ଲାଗିଛି এই ଗେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ବିଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ବିଟ୍ଟା ଆମେ ବିନ୍ଧ କରୁ। ବିନ୍ଧ କେମିତି କରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ এটা ରଖୁ ଏଠି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଲଗେଇକି ଏଟାକୁ राउंड शेप्रे हो जाए ये पर्टिकुलर राउंड शेप हो जाए आ बाकी आ भर डस्ट गुड़ा पशिक थाए ताको आम सफा केमती करूँ तो सफा करा गले आम आउ थे गोटे प्रोसेस करा हुए आप देखिए यहाँ हाथ में करा पड़े कहीं मेसीन द्वारा देखो मोर मिस्त्री मैंने कर हिसाब से आप ये हिसाब से मठा हुए यहाँ माठियापाई मोर हाथ में ही करा पड़े कहीं आप मेसीन जो माठी सारापर आप देखिए खंजा प्रोसेस देखिए देखा देखिए देखिए जो सालटा स्क्वायर थिला बाकी विंडोटा स्क्वायर नथिला एठी हमर विंडोटा स्क्वायर हे देखो विंडोटा केमती स्क्वायर आवसन आसी ठीक है विंडोटा परफेक्ट स्क्वायर से जो मठा सइला परे विंडोटा परफेक्ट स्क्वायर हे स्क्वायर हे गले एटा भी स्क्वायर रेक्टेंगल अछि एटा भी रेक्टेंगल हे गला तो पसिबा रे किछ हमर असुविधा नै कि सब बेले मन रखियो आपण ए जहां जो साइज रो आपण अछि जेतिकी आपण गारै दियो सेतिकी साइज रो ही आपण साल करिवे सालट रखले कौन हम आप कबाटा लुज हो कहती जमी कि घर मूल दुआ क्या कहुए घर मूल दुआ हूँ आम जो बेसमेंट रे ढलाई पड़े सेटा को बेसिकली स्ट्रंग कले जिते जिते दिन पर्यंत मानते जितना लोग जितला करते सीटा सब स्ट्रंग क्या निर्भर करें घर मूल दुआ तो कबाटर सब मन रखिए कबाटर फ्रेमटा हूँ तार मूल दुआ যদি আপনার ফ্রেমটা স্ট্রং করদেলে তো আপনার কবাটর লংজিভিটিটা বড়ি যায় মানে আপনার সেটা বেশি দিন লাস্টিং করে যেমনি আপনার পুরো ভিডিওরে কইলি 30 বর্ষ 25-30 বর্ষ পর্যন্ত भी লাস্টিং করে তো আপনার সবুলে ডিপেন্ড করে এই সাল এই বিন্ধ উপরে সবুলে আপনার মনে রাখবে এই বিন্ধ সাল সবুলে যেতবে भी কাম করবে তো বিন্ধ সাল সবুলে কিন্তু রেক্টাঙ্গল রହୁଥିବ ଆଉ ଯାହା ସାଇଜ୍ର ଥିବ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଥିବ ତା ତ ଦେଖିଲେ କବାଟର ସାଲ ବିନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଗାରେ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସାଲ ବି କେମିତି ଗାରେ ହୋଇ ଶିଖିଲେ तो जदि आपको वीडियोटी भल लगी आउ लाइक शेयर कमेंट करें भूलिए आउ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइदेवे कहीं मु जो वीडियो आपको अपलोड करी तो आप सागे सागे नोटिफिकेशन आसी जाए बाकी आप पूर्व वीडियो देखी ना मोर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी पूर्व वीडियो देखीदे आप जिन बुझीपर एक्चुअली कबाटर प्रोसेस कौन बाकी आम नेक्स्ट वीडियो देखा जे आप स्टेप जहाँ करूँ कबाट खंजा कबाट फ्रेम फिटिंग केमती करा हुए से विषय जाना चलते नेक्स्ट वीडियो देखा रोचे जय जगन्नाथ।